Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syarri hasidin idza hasad, daripada orang yang hasad, dengki, tidak mau dia melihat kebahagiaan orang lain. SMS, senang melihat orang susah. Kita berlindung kepada Allah. Asyhadu an la Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib, halaqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita dalam bulan puasa mendengarkan firman Allah yang dibacakan oleh para penceramah. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat dengan mereka, dan aku memperkenalkan doa-doa yang diminta oleh orang yang berdoa kepadaku. Jadi Allah dekat dengan kita, dan Allah menerima doa-doa dari hamba-Nya, baik doa yang dibacakan oleh imam kita aminkan, atau doa yang kita ucapkan sendiri sesudah salat atau di tempat-tempat yang lain. Dan doa itu dibagi kepada dua. Ada doa maksur, doa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, dan doa yang ada dalam hadis-hadis Nabi, ataupun doa yang kita buat sendiri. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, kita membuat doa dengan bahasa Aceh. Ya Allah, berikanlah ketenangan hidup kepada kami. Berikanlah ketenangan hidup kepada keluarga kami. Berilah ketenangan hidup kepada orang-orang Aceh yang ada di Aceh ini misalnya. Itu kan kita bisa membuat doa sendiri, dan Allah akan menerima doa kita. Tetapi kalau kita ingin hidup bahagia, kita harus membuat perencanaan dulu. Jangan kita hanya berdoa saja, ya Allah berikanlah uang kepadaku, tapi kita tidak mencari uang. Kita berdoa kemudian bekerja, membuat perencanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr
demi waktu fajar. Sekarang ini waktu fajar. Sudah selesai kita salat fajar shadiq. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau di bulan puasa waktu fajar kadzib kita diperbolehkan makan sahur. Tapi di waktu fajar shadiq tidak boleh lagi kita makan, tidak boleh lagi kita minum. Wal fajr, demi waktu fajar. Di waktu fajar kita membuat perencanaan untuk hari ini apa yang kita kerjakan. Walayalin ashr, demi 10 malam ada perencanaan hari, 1 hari, ada perencanaan 10 hari. Apa yang akan kita kerjakan? Jadi orang Muslim ini penuh dengan perencanaan. Tidak bekerja begitu saja, tapi kita harus berencana lebih dahulu. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal waqt. Syaf' itu demi genap dan demi ganjil. Waktu kita membuat perencanaan, kita harus memikirkan genap 2, genap 4, genap 6, genap 8. Jadi kita bekerja bukan sendirian. Kita bekerja dengan orang lain. Kena genap, ada orang lain bersama kita. Istri kita, anak kita, teman kita. Bagaimana kita bekerja? Jangan kemauan saya saja yang harus. Kalian ini di bawahan saya, kerjakan apa yang saya suruh. Yang pikirkan saya, kalian kerja saja. Tidak. Wasyafa', demi genap. Kerja, pikirkan bersama, kerjakan bersama. Nah, ini orang Islam. Jangan kita paksakan. Ini aku keturunan ini, aku kerjakan apa saja. Tidak. Kita memikirkan bersama apa yang kita kerjakan. Wasyaf'i wal waqt, demi genap dan demi ganjil. Ada pekerjaan yang tidak boleh orang lain tahu. Masa semua yang kita buat kita bilang sama orang? Ada pekerjaan yang kita kerjakan sendiri, tapi lebih duluan kita membuat pekerjaan yang kita minta pendapat orang lain. Setiap pagi kita berdoa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan Muhammad, aku berlindung pada Allah sejak pagi. Pagi kita sudah berlindung. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Engkau ciptakan ya Allah. Allah menciptakan hijau. Hijau itu apa? Enau. Hijau. Maka hijau itu kita minum. Kalau kita simpan menjadi khamar, itu min syarri ma khalaq. Jadi khamar itu menjadi jelek, menjadi berbahaya gara-gara ikut serta manusia menyimpannya. Sudah disimpan, dan minum. Itu min syarri ma khalaq. Yang menciptakan enau itu, yang menciptakan hijau itu adalah Allah. Tapi ada ikut serta umat manusia menciptakan situasi yang membuat mereka tidak baik. Kalau kita duduk bersama, kita pikirkan bagaimana kita jatuhkan bapak itu, bagaimana kita membuat perusahaan itu rugi. Itu min syarri ma khalaq. Tidak boleh. Kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus tolong menolong
perusahaan dia, perusahaan orang Aceh, kedai orang Aceh. Kalau tidak ada yang beli, kita sesama jamaah ini kita beli, kita pergi ke situ walaupun mahal sendiri sedikit, kita sudah bersedekah kepada orang tersebut. Jangan, kita tidak harus mencari tempat yang murah. Tidak pikirkan apakah yang punya itu seiman dengan kita atau tidak. Pikirkanlah, kita ini sudah 1 bulan bersama-sama. Apa kerja Bapak itu? Oh, ada kedai di sana. Kita beli di sana. Kita tolong dia. Dia juga tolong kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Ketika malam gelap gulita, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diselamatkan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung juga daripada orang-orang yang membahayakan orang lain. Dia berdoa, entah doa apa, membuat kita celaka. Wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada orang yang hasad, dengki, tidak mau dia melihat kebahagiaan orang lain. SMS, senang melihat orang susah. Kita berlindung kepada Allah. Itu pekerjaan yang ada di sini. Tetapi kalau kita berlindung kepada Allah tentang yang ada dalam hati kita, kita harus berdoa lebih panjang lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi kalau qul a'udzu birabbin nas, apa kita? Wahai Allah yang menciptakan manusia, kita puji Allah lebih dahulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah yang meraja, yang memiliki manusia ini, kita puji. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, kita harus memuji Allah lebih dahulu. Pujian itu harus panjang sedikit. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah, Tuhan seluruh manusia. Baru aku berlindung min syarrin naffatsat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin naffatsati fil 'uqad, min syarrin. Jadi kita meminta tentang keselamatan jiwa kita, maka kita harus lebih panjang memuji Allah. Itulah kalau kita ingin berdoa, pujilah Allah sebanyak mungkin, baru kemudian kita berdoa. Dan doa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, juga untuk seluruh orang yang berada bersama kita. Inilah yang dapat saya sampaikan di pagi yang mulia ini. Kita membuat perencanaan hidup, kita berdoa setiap hari, baik doa jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kita harus memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya kalau kita ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مدد يا سيدي يا رسول الله لا حول عليه وعلى آله أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا